babe. Thank you, Dada. 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 Thank you. Dada. Can say no po. Kwento natin yung meet. Alam mo Yung meeting kanina. grabe magbigito. Oh, yan, testing ko lang yan, testing. Sabi ko si... Oh, wait lang, grabe. Kailangan ko kaya bigla to. Naglag. Teo sa item. Oh, Puta sa item, sa puta sa item. tutukahan na guys sa mga... Dali na. May nakaskip ng record nun for sure meron. Matras. Itim daw, itim. Tumo ka, guys. Itim o yung puti. Ay, mas magaling daw tumuka yung itim. Bakit ka ba nun? Puti? Mas magaling daw. Kaya yung manok na itim. Kaya sa puti. Paling ka ako. Sorry ka. Mas nagtumuka. Game na, game. Okay, totoo na to. Oh. Diba? Mas maganda pag mas malapit. Kasi, Mas pinisulat siya yun. Okay, game. wait, pinipigilan mo ako dito. May was. Mas mahirap yan. Mas mahirap yan. Listen, makinig ka. Dapat dito. Alis na lang ako dito, guys. Go now. Again. Okay. Wait. Closer. Game 1. 1, 2. Wait lang, Sir Chris. Ano ko agad eh. Excited. Okay, game. Oh. Ayan. Huwag ka muna lumapit. Huwag ka na kayo lumapit. Ayan. 1. Sabi na lang. Manok naman. Okay, game. Grabe yung puti. May violation. Yung Okay. puti violation. Sasabong tayo dito eh. Okay mo. 1. Okay, 1, 2, 3, go. Okay, guys, saan?